देढ़ घंटा बाद अपने से भाई चार चार ट्राई करछि ना এইটা তা চারটা মারলা এটা ফিটি গলা কি ফিটি এই ফটো গলা এই হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেল লক আছে এই बॉडी जो से कोठा मारी के भागी थिला ह্যান্ডেলটা भागी लागे लोकटा टाइट করে বাঁধি কি চিনতে করতে छाड़ दिए पड़ेगा सर फिर आउसरा আসবে काट देखा निसारे निसारा थे ऐसे बाबूराम को देखिए ना भाई बाबूराम को इस गाइस बड़ा में इससे माने कि गाड़ी फाड़ी मोबाइल पर सब चल ओटा को कोठा ताकू से फोटोटा देखिए ना तब चिंता ना करो हैं तो बजाज फाइनेंस ये फोटो ये गाड़ी फाड़ी बना सट्टान में चूरो डाबरा बाबूराम से गाड़ी फाड़ी से बोला चूरो को से सब से स्टार्ट ताकू देखिए ना देखिए देख ना क्यों भाई हम जाओ আসো এই লোকটাকে তো চিনি হলো সে এইটা কথা তো চিনি হলো সে আরটা তো চিন্তা যা কথা না তার তো মোহ টোটালি মানে ক্লাস একটা আসবে না তার ক্লাসটা একটা আসবে না যা কাম সেটা তো কেবাটা বলে এটা মার্কের কোড বলে হ্যাঁ এপটে বলে হ্যাঁ हां ভাই এপটে রাখছো সরি ওলা বুদ্ধি করা শেষ